नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबी वल क़ुरआनु अरबी वलिसानु अहलिल जन्नति अरबी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इख़्वतल इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أريد أن أكتب أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول موضوع فضائل اللغة العربية. إخوتي في الله، العربية لغة القرآن، لغة كتاب الله عز وجل، ولا ريب أن القرآن كلام الله جل وعلا، وفضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على سائر خلقه. لا يختلف فيه اثنان أن القرآن سيد الكتب السماوية، فلغة القرآن سيد اللغات العالم، والقرآن أفضل من جميع الكتب، فلغته أفضل من جميع اللغات. إخوتي في الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بعثه إلى الخلق كافة، إلى العرب والعجم، إلى الأسود والأحمر، ولكنه ولد في بيت عربي ولغته لغة عربي، وهو سيد البشر وأفضل الرسل، واختار الله عز وجل وأفضل رسله من العرب، فيدل أن لغته أفضل من جميع اللغات. إن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فلغته سيد لغات بني آدم. إخوة الإيمان، العربية لغة أهل الجنة، وأهل الجنة أفضل خلق الله، فلغتهم أفضل من لغات خلق الله. ولله در القال حيث قال: لغة إذا وقعت على أسماعنا، لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستزل رابطة تؤلف بيننا، ستزل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق الضاد. مع السلام। तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे।